ينبغي أن نعلم أن بين المؤمن وبين الكفر شيء واحد ترك الصلاة. Kita perlu mengetahui bahwa antara seorang mukmin dan kufur itu hanya dipisahkan oleh satu hal, yaitu meninggalkan sholat. بس مو معناتها إذا ترك الصلاة صار كافر، لا، صار ماشي في طريق الكفر. Tetapi bukan berarti bahwa kalau seseorang meninggalkan sholat maka ia langsung kafir. Tidak, ia hanya sedang berjalan menuju kekufuran. إذا تم بهذا الشكل تم بهذا الشكل تم بهذا الشكل. Jika terus dibiarkan seperti itu, terus-menerus dalam keadaan seperti itu, يخشى عليه عند الموت أن يموت وقد سلب منه إيمانه. maka dikhawatirkan saat kematian ia meninggal dalam keadaan telah dicabut darinya keimanan. نحن ما بنقدر نقول عن تارك الصلاة كافر أبدا. Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. المذاهب الثلاثة الشافعي إمام مالك والإمام أبو حنيفة وأحد رأيين للإمام Menurut tiga أحمد madhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, dan salah satu pendapat Imam Ahmad, أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر. menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas tidak kafir. لكن تارك الصلاة جحودا طبعا يكفر. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, tentu saja ia kafir. الذي يجحد حتى لو صلى صلاته مقبولة يكفر. Orang yang mengingkari itu sekalipun ia sholat, sholatnya tidak diterima. الجحود شيء والكسل شيء. Sebab pengingkaran adalah satu hal, sedangkan kemalasan adalah hal lain. فإذا الجمهور أكاد أقول الإجماع Maka mayoritas ulama bahkan hampir mencapai ijma على أن تارك الصلاة كسلا إهمالا هكذا لا يكفر. berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, lalai, seperti itu tidak kafir. لكن طيب كيف النبي هيك قال؟ Tetapi bagaimana dengan sabda Nabi yang seolah menunjukkan kekafiran? معنى ذلك لو أن زيدا من الناس دائما مهمل صلاته مهمل. Maknanya adalah seandainya ada seseorang yang selalu melalaikan sholatnya terus-menerus lalai seperti itu, مهمل هلا هو مسلم لكن maka ia memang masih seorang muslim. العبرة وين؟ بالخواتيم. Tetapi yang menjadi ukuran adalah di akhir kehidupan. لك العبرة بالخاتمة. إذا وقع هذا الإنسان في سياق الموت وقع في سكرات الموت. Ya, ukuran itu pada akhir kehidupannya, husnul atau su'ul khatimah. Apabila orang tersebut dalam keadaan sakaratul maut, حالته السابقة الظلام الذي هيمن على قلبه من خلال سنوات keadaan sebelumnya, kegelapan yang menguasai hatinya selama bertahun-tahun, التي مرت وهو معرض يجعل بينه وبين كلمة karena لا dia إله terus-menerus إلا الله berpaling dari sholat, menjadikan adanya penghalang antara dirinya dan ucapan la ilaha illallah. حجاب والشيطان في تلك الساعة يسلك المسلك الأخير. Ada tirai, ada penghalang, dan saat itu setan melakukan usaha terakhirnya. يعني الشيطان بيقول لحاله هلا هي الساعة أنا يا أما بكسب هذا الإنسان أو بيكون كل جهودي راحت سدى. Seolah setan itu berkata dalam dirinya, untuk inilah saatnya, jika aku tidak berhasil mendapatkan orang ini sekarang, maka semua usahaku selama ini akan sia-sia. الشيطان في تلك الساعة يغوي ويغري هذا. Maka setan pada saat itu menggoda, menyesatkannya dengan sangat kuat. ينبغي أن نعلم طيب ما كان في له
يعني حراسي، ما كان في له حماية، ما كان في له زوادي، ما كان له زاد. Ini yang perlu kita ketahui. Lalu apakah orang itu tidak memiliki penjagaan, tidak punya perlindungan, tidak memiliki bekal? نعم. شو اللي بده يحرسه من سوء الخاتمة؟ ما في. Ya, apa yang dapat melindunginya dari buruknya akhir kehidupan? Tidak ada. فيموت وقد سلب منه الإيمان. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام. نعم. Maka ia bisa saja mati dalam keadaan tercabut darinya keimanan. Inilah makna sabda Rasulullah SAW. الحبل الذي تتمسك به الآن حتى تضمن لنفسك النجاة ما هو؟ Benang keselamatan yang dapat engkau pegang erat sekarang supaya engkau menjamin keselamatan dirimu, apa itu? أهم شيء الصلاة. Yang paling penting adalah sholat. حافظت على الصلاة كل المسائل الثانية بسيطة. Jika engkau menjaga sholat, kesalahan lainnya akan menjadi ringan. ضيعت الصلاة كل ما قد فعلته لا قيمة له بعد ذلك. Tetapi jika engkau menyia-nyiakan sholat, maka semua kebaikan yang engkau lakukan tidak lagi memiliki nilai setelah itu. هذا ما أوضحه لنا رسول الله وهذا ما ينبهنا إليه كتاب الله عز وجل. Inilah yang dijelaskan kepada kita oleh Rasulullah SAW dan inilah yang diperingatkan kepada kita di dalam Al-Quran.